Hello, good morning mga kilogubas, mga admins members, mga founders. Good morning everyone. Ari naman ta guys, mapagdipoinas naman ta sa aton baligya di guys oh. Next na ako baligya guys ha, pas magkita yung kuslanan guys. Guys, pwede ka pili kung anong gusto nyo guys. Matawag guys. Boss, may charger. Sinilas, may machilas may bigyan guys. Hanger. May mga rayban mo guys. Yan. Pili kung anong gusto nyo guys. Tapos may mamitas mo kundi. May recycling. Pagtipuinas guys. Oh, tingnan nyo guys. Yan. Pasti may manuyagan mo sa akong baligyan guys. Tama mo multiplier. Yan. Mga lapandor mo kundi, pinsel. Yan, are. Mga chililas. O, hanger. Tapos mga towel. O, para sa mas. Sabon. Hey, ano pinaulat nyo? Makita nyo ko guys. Backstreet magway. Pagpatipunas guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.